আমি বিউটি দেবী এমবিএমটি পেতরপত্ত পরে হাবিয়া সম্বাদ জানুয়ারি আজিকার মুখ্যপ মণিপুর রাজ্য গরমা গেলগা 24 ঘন্টায় 11 ও মানুষ কোভিড পজিটিভ হইলা কোনো মানুষ দওনার খবর নেই ইউনাইটেড নেশন গয় মায়েং মারে আগাকার সরকার গর বহাল করানির 12 ইয়ং সান সুসি গিথানো করে এরাদেনার দাবি থইলা মণিপুরের অ্যাসেম্বলি সেশন গরমা 8 বিল টেবল করানি হল 12 3999.23 করোড় গ্রান্ট পাস করানি হল ভারতের রূপারমা মণিপুরি ঠারহান লেখে দেনার দাবি মণিপুরের রাজ্যসভা এমপি সিলেকশন বা সেনাজাও বাগিরকে পার্লামেন্টারি সেশন হানরমা তুলিয়া ধরে দিল মণিপুরের কলেজ অজার আন্দোলন হান ছাত্র সংস্থা কতগয় সাপোর্ট করে দিলা ভারতের বেয়াপার ফুটবল টিম হানরমা মণিপুরে তো 8 গো খেলোয়াড় হি হইলা বরাকবাদার ইউনিয়নের 11তম গেমসর ফুটবল আজি জগরাডরে অকরানি হল এবাকা বিস্তারিত মণিপুর রাজ্য গরমা গেলগা 24 ঘন্টায় 11 ও মানুষ কোভিড পজিটিভ হইলা কোনো মানুষ দওনার খবর নেই রিপোর্ট আহান নোয়া পজিটিভ হইলাতাই ইম্ফল ওয়েস্ট গত 4 গো ইম্ফল ইস্ট জিলা গত 2 গো 12 চান্দেল কাকসিং তামেংলং টেংনৌপাল 12 উখরুল জিলা গত আকেগি দওইলা সংখ্যা হান ওইতাই 373 গো ইউনাইটেড নেশন গয় মায়েং মারে আগাকার সরকার গর বহাল করানির 12 ইয়ং সান সুসি গিথানো করে এরাদেনার দাবি থইলা রিপোর্ট আহান ইউনাইটেড নেশন গর 47 গো মেম্বারে হংকরেসি হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল গই কোন সূত্র নেয়া গিথানো করে এরাদেনা 12 প্রজাই ইলেক্টোরেসি সরকারু করে বহাল থনার দাবি থইলা মণিপুরের অ্যাসেম্বলি সেশন গরমা 8 বিল টেবল করানি হল 12 3999.23 করোড় গ্রান্ট পাস করানি হল রাজ্যহানর লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি গই 7 ডিমান্ডর গ্রান্টহানি পাস করানি হল ভারতের রূপারমা মণিপুরি ঠারহান লেখে দেনার দাবি মণিপুরের রাজ্যসভা এমপি সিলেকশন বা সেনাজাও বাগিরকে পার্লামেন্টারি সেশন হানরমা তুলিয়া ধরে দিল রাজ্যসভা এমপি লেশন বা সেনাজাও বাগিরকে বাসাওহান 1992 ইংরেজিত ভারতের 8 নম্বর শিডিউলে অন্তর্ভুক্ত অশ্লীলবাতিয়া ফোন করে দিল Constitution on 20th August 1992 along with other languages like Konkani and Nepali. Accordingly, Konkani and Nepali we are already included in Indian currency notes. Now Manipuri is being taught up to MA first semester in the Manipuri script Mitai Mayek. I therefore request the government through this August House to include Manipuri language in Manipuri script in Indian currency note, which is the wish and long cherished dream of our Manipuri people and Honorable Chief Minister of Manipur, Sri N. Biren Singh. Right. Thank you, sir. মণিপুরের কলেজ অজার আন্দোলন হান ছাত্র সংস্থা কতগয় সাপোর্ট করে দিলা মণিপুর রাজ্যগর ছাত্র সংস্থা হানিয়ে আন্দোলন কর্তারা কলেজের মাস্টার তারে সংবেদনা জানাইলা ভারতের বেয়াপার ফুটবল টিম হানরমা মণিপুরে তো 8 গো খেলোয়াড় হি হইলা রিপোর্ট আহান খেলোয়াড় গি হইলাতাই এম লিনথইঙ্গম দেবী এনজি সুইটি দেবী এল আশালতা দেবী এস রঞ্জনা চানু ডব্লিউ লিনথইঙ্গম দেবী কৃতিকা দেবী দাংমেগ্রাসি 12 এইচ দিয়া দেবী বরাকবাদার ইউনিয়নের 11তম গেমসর ফুটবল আজি জগরাডরে অকরানি হল রিপোর্ট আহান ফুটবল খেলাহান অকরানির থোরাং হানরমা মুখ্য অতিথি অদশিলতাই মারি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন গর ডেপুটি স্পিকার মিস্টার রৌথাংখুং মার্গিরক জার্সি যারা লাগাইছে তারা খাঙ্গর যুক্ত থেকে এবং যারা লাগাইছেন তারা টিউশন ফি আজকে বড় ফ্যাক্টর হইল এই টিয়াঙ্গি ইনফরমেটিং আয়া ঠিকতে পাঙ্গা tuition right side of the table area here tuition item within and here
left side is Samburai. পইলাকাৰ খেলাখনৰ মা আংকাচুব আৰু হৰিনগৰৰ টিম হানিয়ে মুখামুখি হৈছিলা সেকেন্ড হাফৰ 25 মিনিটে জাৰ্সি নম্বৰ 17 উৰেছে জছিয়া মাৰে গোল কৰিয়া টিম হানৰে জিং হইল Try to pass, but there was no one to receive the ball. Throw in indeed for Ankasu. Chance for the first goal. Try to press the ball, still in possession, but well clearance come from one of the defenders of Harinagar. Throw in for Ankasu. Nicely pass to the right out. Try to cross. Well defended, but still near the goal mouth of Harinagar. Clearance come from the Harinagar defender, still in possession. Throwing. Well passed. Clearance come from the defenders of one of the Harinagar player. Just near the goal mouth of Harinagar. Good clearance, counter attack for Harinagar. Nicely defended by wow. 9 out of Harinagar. Number 9, 13 in. Free kick for Harinagar from the middle of the ground. Nice free kick, no one to receive.
দুই নম্বর মেশনের মা খাংবরর টিম হানবারো তুইসেনর বি টিম হানিয়ে টক্কর দিলা बिरेगे तनमिया बका बेबियोर के फील्ड गोता सु ग्राउंड गोत एबका ट्यूशन बेटी माने बारो खांगबोटी माने फुटबॉल मैच सनी ना तोय जहान रे बका टोच ने नजी तरागा चेक तो सनी कोंगो जिंग तरा लोना पुरा मी कैप्टन ना तो दिया कथा हपनी मनि तांगाय control your team, take control of your team. Okay, this will be yours and blue is yours. You side or start? Side. This side. Then you start. Okay. Once again. Okay. Can I close here? Hindi or English, which language you are comfortable? Hindi also. हिंदी ओके ना प्रॉब्लम ओके एज ए टीम कैप्टन टॉस जीतने के बाद आपने क्या डिसाइड किया मेरे टीम में क्या करने के लिए साइड बोला है साइड डिसाइड किया ऑपोजिट टीम में आपको कोई ऐसा प्लेयर देख रहा है जिसको आप केयरफुली लेना चाहेंगे खेल के टाइम में लेना चाहिए ओके आपके टीम में कोई बाहर से कोई प्लेयर वगैरह आया है या सिर्फ गांव के प्लेयर है तीन प्लेयर आए हैं मेरा थ्री प्लेयर ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ओके सर एज ए टीम कैप्टन आपको साइड तो चूज करने के लिए नहीं मिला टॉस होने के बाद तो आज के खेल में आपका स्ट्रेटेजी क्या रखा है खेल में इट्स नो प्रॉब्लम अब बाहर से कोई आपका एक्स्ट्रा हायर प्लेयर No one is hired. Yeah, only the villagers, nah, the local people. okay, on this first match what you want to express about the experience of your team I cannot say. I hope that I have to well play. okay, then all the best for your game Okay. okay baby come to Tomi Bishoy Singh MBM TV News Ziri Manipur referee hai jiriba me jase referee hai amnia lomanum lene The first attempt from Tuition B. अच्छा शॉट था इतना बढ़िया शॉट लेकिन अच्छा कीपर फ्रॉम खंगोर एफसी कीपर पास टीम लेने It's an upside.
Gol ko la pa so fleck puting sum no ma Madya sum goal post gola তিনটা দেশ না নো ফার্স্ট আরে যে তো না দুইটা ধরে দিছে আয়রা দেখি তোরা খেলা উকাস করো সেকেন্ড হাফ লমইতেগা খাংবরটি মানর জার্সি নম্বর 6 লাগাছে জিওর্স মারগিরকে হপ্পা করে গোলা দিয়া নিজরটি মানরে জিঙইল Sir Suren please come गेम्स का दूसरी गेम शुरू होते हुए अभी तक बहुत बढ़िया खेल चल रहा है दोनों टीमों के बीच अभी तक ट्यूशन बहुत बढ़िया खेल रहा है लेकिन अभी कानपुर की तरफ से उसको कर लेकिन कोई फायदा नहीं कीपर की तरफ वो कीपर द्वारा की बढ़िया के खेलते हुए ट्यूशन भी अच्छा सा पास लेकिन अच्छी खेल वहां पे कानपुर द्वारा तो इसे ड्रिबलिंग करते हुए ट्यूशन जी के प्लेयर नंबर 6 ड्रिबलिंग करने की कोशिश लेकिन मिस हुआ उसके बाद फिर से कानपुर बल्ले के लिए यहाँ पे अच्छी टैकल ट्यूशन बी द्वारा थ्रो को फायदा पहनते हुए कुछ परेशानी मैदान के अंदर जो प्लेयर है मैदान को थोड़ा परेशानी करते हुए शायद थोड़ा सा इंजर्ड हुआ उसके दाई तरफ के पैर को बढ़िया जो लेकिन उम्र द्वारा मिस सेट करते हुए फिर से दोबारा फायदा मिलते मौका मिलते हुए कमजोर थ्रो बढ़िया थ्रो लेकिन अच्छी टैकल
नंबर 2 के नंबर 5 के पास देने की कोशिश, बढ़िया पास नंबर 7 पर लीडिंग करते हुए फिर से ट्यूशन बी के पास, ट्यूशन बी बढ़िया लीडिंग करते हुए उसका प्लेयर बटन बढ़िया पास देते हुए लेफ्ट डिफेंडर को, नहीं मिस पास हुआ। नंबर 4 खंगोर की तरफ से नंबर 5 को देने की कोशिश, नंबर 4 दूर से मारने की कोशिश। फुटबल खेला है मा मुठ 24 टीम यो ओदिताई टीमो हानि ओलताई। यहाँ पे बढ़िया खेल ट्यूशन की तरह, लेकिन यहाँ पे 20 टैकल फिर से दोबारा ट्यूशन टीम को मौका मिलते हुए, लेकिन यहाँ पे बढ़िया डिफेंडिंग खंगोर द्वारा खंगोर लॉन्ग पास करने की कोशिश, यहाँ पे हैंड बॉल दिया तो हैंड बॉल दिया, फ्री किक मिलते हुए फिर से बढ़िया पास अपने स्ट्राइकर को, यहाँ पे गोल उठाने के साथ ही गोल हो सकता नहीं। यहाँ पे 19-20 की फर्क से आउटसाइड पे जाते हुए कॉर्नर का फायदा ट्यूशन बी को, पहला कॉर्नर शायद ट्यूशन बी को। अभी बढ़िया फिर से कोशिश, थोड़ा सा फिर से नाखून सबाने जैसा सो थोड़े से के लिए फिर से दोबारा ट्यूशन बी द्वारा बढ़िया से नंबर 10 द्वारा अपने लेफ्ट विंग को पास देने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट विंग जो है थोड़ा सा धीमे गति की तरफ जाते हुए फिर से दोबारा खंगोर भी अपने राइट विंग को बॉल देते हुए, राइट विंग बॉल को ड्रिबलिंग करते हुए आराम से अपने स्ट्राइकर नंबर 7 को पर नहीं, यहाँ पर मिस पास बढ़िया डिफेंडिंग खंगोर द्वारा। बढ़िया ड्रिबलिंग फिर से राइट विंग को देते हुए मिडफील्डर जो है नंबर 6 राइट विंग में जो खेल रहे हैं, माइनस की कोशिश, माइनस बढ़िया और यहाँ पे अच्छी है, लेकिन थोड़े से फिर से खेल जो है अभी 50-60 के जैसा चल रहा है, 50% जो खेल अच्छा हो रहा है। 40% खंगोर टीम खेल रहे हैं, 60% ट्यूशन भी। अभी तक ट्यूशन भी गोल अभी तक दोनों टीम में यूज नहीं हुआ, लेकिन ट्यूशन भी अभी तक बढ़िया खेल, यहाँ पे पास माइनस कर दो लेकिन माइनस मिस, अच्छा डिफेंडिंग खंगोर की डिफेंडर द्वारा। इसी बीच यहाँ पे कुछ हल्के से लगते हुए ट्यूशन बी के नंबर 3 को इसी बीच खंगोर भी लॉन्ग शॉट लेते हुए लेफ्ट विंग, लेकिन यहाँ पे बढ़िया कीपिंग ऊपर द्वारा। बढ़िया खेल खेलते ट्यूशन भी फिर से दोबारा আজিকাৰ পৱ পিলো মই হাবে হবাই আজ চেকচিলো এথাই নমস্কাৰ।